Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lempar-lempar di sini, bosku. Kita baru turun. Ya, siapa tahu di sini ada sambaran. Oke, makasih. Ikuti terus video aku selanjutnya. Oke, langsung saja lempar. Strike kawan. Aduh. Oke, bosku. Strike pertama aku, bosku. Oke, mantap. Wih, strike bosku. Strike bosku. Strike bosku. Aduh, moncel bosku. Wih, langsung strike bosku. Strike lagi bosku.
Sekali lempar langsung strike bosku. Tap. Ya lumayan lah kocolan. Oke, ikuti terus video aku. Tap. Oke, kita lanjut uncal lagi.